আজি আমি কবলে মন থাকা দলেতো আপনি আমি যিশুকে পা পিছিদে কিবা ছাড়িব লাগিরে আমি খান ঈশ্বর লাগা আগিতে যাবলে নাপৰা হিন্ড্রেন্স খান কিবা পৰা ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া আত্মাতে আগি বাঢ়িব নাপৰা নহলে ঘৰ লাগা প্ৰব্লেমছ খান নিজৰ লাগা বিজনেছ খান নহলে নিজৰ লাগা লাইফ কেৰেক্টাৰকে লাইফতে কিবা ডিস্ট্ৰাক্ট কৰি থাকা বিয়া জিনিস পৰা পাপ পৰা কিবা বান্ধন পৰা ইটো আমি খান ছাড়িব নাপাৰিছো বলে আগে বাঢ়িব নাপৰা হৈ যায় ঈশ্বৰকে খুশি বনাব নাপৰা হৈ যায় we need to leave behind ইটো আমি খান ছাড়িব লাগে তো বাইবেলতে আমি 8টা পইণ্ট লৈ কিনা এক্সাম্পল পৰা আপোনালোকে ইটো উইটনেছ কৰিবলৈ আছে দেই we need to leave behind কিবা ছাড়িব লাগে আজি মই লগা লাইফতে একটা এক্সাম্পল দিব আমি জন্ম পৰা নন খ্ৰীষ্টান আছো তো হিন্দু ফ্যামিলি পৰা জন্ম হৈছো তো তো যিশুকে পাবলৈ কাৰণে মই ইটো ছাড়িব লগা হৈ যাইছে মই forefathers pa worship কৰি কিনা আহা মই লগা বাবা আমা মই জন্ম পৰা worship কৰি না আহা idol worship কৰি না আহা বলিবি যেতিয়া সঁচা তো জানি লৈছে ইটো সব idol worship idol practice কৰি থাকা ইটো worship কৰি থাকা ইটোকে মানি থাকা ইটো নিয়ম চলাই থাকা সব ছাড়ি দিছিল you left behind কৰি না যিশুৰ লগতে walk কৰিবলৈ শুরু কৰিছে আৰু ইটো একলা নহয় খ্ৰীষ্টান লাইফতে walk কৰি কিনে যা তেন্তে আৰু বেছি ছাড়িব লগা হৈছে মই লগা লাইফতে বিয়া আদত থাকা ইটোৱে ছাড়িব লগা হৈছে কেলে মানে আমি যিশুকে খুশি বনাব গলে মানে আৰু ইটো একলা নহয় আৰু দুখ দিগদাৰ আহিছে প্ৰব্লেমছ খান ফেচ কৰিছে ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ সাৰ্কামস্টেন্স ফেচ কৰিছে ইটো ফেচ প্ৰব্লেমছ খান ইটো দুখ খান আগেতে ৰাখা নাই ইটো দুখ খান বি ছাড়ি দিছে লেফ্ট বিহাইণ্ড কৰি না আৰু বি ঈশ্বৰকে ফোকাস কৰি না আগে যা কাৰণে আজি ইয়াতে বুজিবলৈ পাৰি আছে মই খান লাগা খ্ৰীষ্টান একটা বিলিভার্স লাগা লাইফ লা জার্নি তো যোন দিনতে আপনি যিশুকে গ্রহণ করেছে আর যোন দিনতে আপনি বাপটিজম করিলেছে ইটো দিন পৰা আপনি লাগা বিলিভার্স লা লাইফ লাগা জার্নি তো খ্ৰীষ্টান লাইফ লা জার্নি তো শুরু হইছে রে আজি এতে যিমান মুখান বই কিনা আছে আমি কান সব লাগা খ্ৰীষ্টান লাইফ লা জার্নি তো শুরু হইছে নাম্বার 1 পয়েন্ট Exodus chapter 12 verses 40 to 42 de আমি কান পাবো ইসরায়েল মানুখান কিতিয়া ইজিপ্টে থাকিছে ইজিপ্ট লাগা বাউন্ডেসে থাকিছে ইজিপ্ট লাগা বান্ধনতে বান্ধি কিনা থাকিছে তান স্লেভ হইনা থাকিছে বিটারনেস একদম দুঃখ পাইনা থাকিছে খুশি থাকা নাই একটা স্লেভ কত নকর করে থাকিছে ইসরায়েল মানুখান এনিকা থাকা তেন্তে একদম দুঃখ করে কিনা ইজিপ্টে বাউন্ডেজ করে কিনা বান্ধন করে কিনা থাকা তেন্তে ঈশ্বৰ পৰা মোজেসকে পঠাইছে মোজেস একটা মেসেঞ্জাৰ নিচিনা আহি কিনা তাইখানকে কবলৈ শুরু কৰিছে ঈশ্বৰ লাগা মৰমটো কৈছে ঈশ্বৰ পৰা কেলে মোজেসকে কেলে পঠাইছে তো স্পল কথাকে কৈছে ইটো শুনি কিনা ইসরায়েল মানুখান মোজেস কোৱা কথাটো ঈশ্বৰ পৰা কৈ আছে কথা একসেপ্ট কৰিছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ইটো পিছতে ইসরায়েল মানুখান লেফট না behind the foundation তাহলে ইটো দুঃখ পাদো ইটো কথাটো লোৱা পিছতে ইটো সব বান্ধন বা বান্ধি থাকা দুঃখ পাই থাকা স্লেপ কৰি থাকা ছাড়ি কিনা ইজিপ্ট পৰা তাহান ইসরায়েল মানুখান ওলাবলৈ পাৰিছে আৰু ঈশ্বৰ পৰা তাহানকে গাইড কৰি কিনা আগে বঢ়াই লৈ যাইছে আজি বেছি বিলিভাৰ্ছ খানকে ঈশ্বৰ লগা সেভেন খান দ্বাৰা আপনি খানকে কথা কৈ দে আপনি হলা গড়ে আহি কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা ঈশ্বৰ লা কথা কৈ দে চাৰ্চতে হাতেন দে ঈশ্বৰ লা সেভেন খান কথা কৰা তেন্তে কথা কৈ দে worship কৰা তেন্তে কথা কৈ দে আমি খান worship লা গানা কৰি থাকা তেন্তে ইটো গানা প্ৰাবি আমি খান কি ঈশ্বৰ পৰা কথা কৈ দে ৰেভেলেশ্যন দিয়ে দে হিম গানা কৰি কিনা ঈশ্বৰকে প্ৰেছ কৰি থাকা তেন্তে ঈশ্বৰ পৰা আমি খান কি স্পিক কৰি দে বলিবি ইটো টাইম দে আপনি কে কৈ আছে কৈ না আপনি লৈছে কোনে মানে ইটো বাউন্ডেজটো আপনি ছাড়িবলৈ না হৈ যায় হালেলুয়া আপনি কে বান্ধন থাকাটো খুলি যায় আৰু খুলি কিনা আপনি খুশিৰ পৰা চাৰ্চ পৰা আগে বাঢ়িব পাৰে বেছি মানুহ বান্ধন আলাগ বান্ধি কিনা না আলাগ বান্ধি কিনা চাৰ্চ আহে
আৰু এইটো বান্ধন খুলি যাওঁ দলিত worship টাইমতে গানা কৰা টাইমতে testimony কোৱা টাইমতে বাইবেল ৰিডিং কৰা টাইমতে ঈশ্বৰৰ কথা শুনা টাইমতে exhortation শুনা টাইমতে ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি আৰু আমিকে কথা কোৱা টাইমতে এইটো মই লগা আছে কিনা লৈ লৈছে বোলে মানে accept কৰা সৎ receive কৰা সৎ এইটো বাউণ্ডেৰীটো ভাঙি যায় আৰু এইটো পৰা আপুনি ছুটকাৰা পাই কিনা খুশি পৰা ঈশ্বৰকে মহিমা দি কিনা চাৰ্চ পৰা ওলাই না যাব পাৰে হা কোনোবা মানুহ বিমাৰ হৈ কিনা আহে চাৰ্চতে কোনোবা মানুহ ঘৰত প্ৰব্লেমছ লৈ কিনা আহে কোনোবা মানুহ দুখ লৈ কিনা আহে কোনোবা মানুহ একদম বেছি দিগদাৰ থাকা লাইফতে বেছি প্ৰব্লেমছ কান ফেচ কৰি থাকা এইটো লৈ কোন কিবি ক'ব নাপাৰে হ'লেও চাৰ্চতে আহি কিনা একলা বহি কিনা ঈশ্বৰকে worship কৰি থাকা তেন্তে when God speak to him or her he or she receive when they receive kita টাইম লৈ লৈ এইটো টাইমতে এইটো বান্ধনটো ভাঙি যায় ইসরায়েল মানুহ কান বিনিকা দুখতে থাকিছে ইমান দিগদাৰ স্লেভ কৈছে বলে মানে কি আছে বলে মানে মানুহ নকৰ কৰিবি অলপমান পেটো পায় হ'লেও স্লেভ কৰিলেতো পে নাপায় তালা হাজিৰা নাপায় দিনবৰ কাম লগাব খাবলৈ দিব বাস এইটো আছে দেই স্লেভ কৈছে বলে ইমান দুখ থাকিছে আৰু মোজেসকে ঈশ্বৰ পঠাইছে মোজেস দ্বাৰা ঈশ্বৰ কাম কৰিছে আৰু ঈশ্বৰ কথাটো তাহান শুনি কিনা সঁচাইটো ঈশ্বৰ বা কৈছে তা লৈছে লোৱা সাত তাহান ইটো জাগা পৰা ওলাই যাইছে নম্বৰ 2 পইণ্ট হলেতো বাৰ্টিমাস Mark chapter 10 verse 50 বাৰ্টিমাস তোলে একটা বেগাৰ আছে তো বেগাৰ একটা বজাৰতে বহিনা টাউনতে বহিনা মাঙি থকা মানুহ আছে তো এনেকা মাঙি থকা টাইমতে মেবি তাই বি যিশু লগা কাহিনী বেছি শুনিছে বোলা এইটো টাইমতে তাই বজাৰতে বহি থকা টাইমতে যিশু খ্ৰীষ্ট এইটো আগে পৰা যা তাই শুনিছে তাইতো চকু বিয়া আছে কাহিনী শুনিব পাৰে বেছি মানুহ হালা কৰি আছে বোলা যিশু আহিছে বোলা তাই এইটো শুনি কিনা ৰখিবলৈ নাপৰা হৈছে তাইটো বহি থকা জাগা পৰা আমি জোৰ পৰা জিজাছকে মাতিবলৈ শুৰু কৰিছে মাষ্টাৰ ৰাবি না মাতিবলৈ শুৰু কৰিছে ইভেন তাই লগা ডিসাইপলছ খান যিশুকে ফলোৱাৰ্ছ খান বি ষ্টপ কৰিছে ষ্টপ কেনে মানে একটা বেগাৰ মহিলা মানুহ কমজোৰ মানুহ মহিলা কাপৰা উৰি থকা মানুহ একদম চকুবি নিদিখে কুবি নাজে এনেকা থকা মানুহ আছে তো মানুহ খান থাকে ৰখিবি চুপ কৰিবি হালা নকৰিবি গৈ ইভেন ডিসাইপলছ খান বি থাকে এনেকা ৰখাইছিলে বলিবি ইকো হিন্ড্ৰেন্স ইকো প্ৰাবি তাইকে কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ পৰা নাই তাই মাতিয়াটো আৰু বি জোৰ হৈছে আৰু ঈশ্বৰটো ইমান ক্ৰাউড ভিতৰিবি তাই লগা ভইচটো ঈশ্বৰ শুনিছে my dear believers no matter thousands of people if you were the lakhs of millions মানুহ আছে wherever you may be but আপনি হসা মন পৰা যোন দিনতে ঈশ্বৰকে মাতিব ইটো দিনতে ঈশ্বৰ আপনিকে শুনিব আৰু ঈশ্বৰ আপনি কব my son come to me hallelujah দালি মাৰব ঈশ্বৰকে wherever may be আপনি না ঘৰ কিনিকা হবি কোনটো অফিসতে হবি কোনটো জায়গাতে হবি কোন জায়গাতে থাকিলিবি যোন দিনতে আপনি ভিতৰ পৰা ওলাই কিনা যিশুকে বিচাৰিব যিশুকে মাতিব ইটো দিনতে ইটো সময়তে ঈশ্বৰ আপোনাৰ ভইচ শুনিব আৰু ঈশ্বৰটো ৰেডি আছে মহিলা চকৰি আহিবি হালেলুয়া আজি চাবি ইমান মানুহ আছে এই world only few people are chosen like you and me we can অলপ মানুহে যিশুৰ পৰা choose কৰি আছে অলপ মানুহে হসা মৰমটো জানি কিনা আছে হসাকে worship কৰি আছে praise God we are so blessed আমি কানে মান আশীষ আছে না ওগো বলে we are so blessed my dear believers ইটো পিছতে কি হৈছে যিশুৰ পৰা শুনি কিনা বাৰ্টিমাসকে মাতিছে আইবি কোৱা তাই ইমান খুশি পৰা তাই উৰি থাকাটো কি কৈছে left his garment তাই উৰি থকা soul একটাটো তাই ফেলাই কিনা যিশুকে লগ কৰিবলৈ যাইছে কৈছে ইমান সব তাই উৰি থাকিছে তো কম্বল একটা ইটো soul একটা উৰি থাকিছে বলি জিন্দিতে যিশু তাইকে মাতিছে তাই ইটো ফেলাই দিছে যোন দিনতে আপনি হসা পৰা যিশুকে বিচাৰিব ইটো দিনতে আপনি ঈশ্বৰ লগা ভইচটো শুনিব ঈশ্বৰ আপনি মাতা শুনিছে বোলে আপনি লগা আগেতে কি হিন্ড্ৰেন্স থাকা কি নুবুজা সব ইটো দিনতে আপনি ছাড়ি কিনা যিশুৰ লগত আহিবলৈ শুৰু কৰিব হালেলুয়া এটি বেছি
families kan ase aro moi ministry kuna aha ita 23 years pastor ministry kuna aha bitore bishi believers kan baba kan mutu khai daga drugs khai daga biya jinis khai daga ekdin de chari dibo parabi ase hallelujah ekdin de moi laga scooter de boi kina ekta baba ke logina berai tai bitor pichi ra sada bi khai boli moi ta ke kuno gai inika berai thakina within a month bitore God তাই ঈশ্বর নাম মরম তো জানি যাচ্ছে আর তাই ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা ঈশ্বরটাকে মাথা যায় একদিন প্রা ইতু মানুষ সব ছাড়ি দিছে আজবি জিন্দা আছে ইতু চার্চ নাই দুসরা চার্চ আছে ইতু চার্চ বি বেশি আছে মাই ডিয়ার বিলিভার্স ইতু আছে তাই সব ছাড়ি দিয়া একবার তাই উড়ি থাকা কাপড়া ফেলাই কিনা যিশুকে লগ করলে বুঝিছে আর ইতু দিন দে তাই নতুন জন্ম পাইছিল Bartimaeus তাই ঈশ্বর বা কি লাগে কোয়া দান্তে পয়সা মাঙা নাই আই ওয়ান্ট টু সি মই চাবলৈ মন আছে কৈছে আৰু ঈশ্বৰ বা তাকে ব্লেছ কৰিছে চাবলৈ পাৰিছে ইটো পৰা we need to leave behind something to get blessing আশীষ পাব বলে নতুন জীবন পাব বলে ঈশ্বৰ লগা মৰম পাব বলে ঈশ্বৰ লগা ব্লেছিং ল'বলৈ মন থাকিলে you need to leave আপনি না গার্মেন্ট আপনি কে মানুষ কাটা রখাই দেখিব রে ওয়ার্শিপ গ্রুপে রখাই আপনি তো গরিব মানুষ চার্চ না যাবি আপনি তো ভাল মানুষ নয় মুতুকা মানুষ চার্চ না যাবি আপনি না প্রার্থনা ননিব আপনি তো ঠিকঠাক মানুষ নয় নাই এনেকা মানুষ কাটা হালা নকরিবি প্রার্থনা জোর নকরিবি কোনা হিন্দ্র রখাব রে বলি যোন দিন দে আপনি আত্মাতে থাকি কিনা ভিতর বা ঈশ্বরকে বিচারিব না ইটো দিন পৰা আপনি ছুটকাৰা পাই যাব রে ইটো দিন পৰা ইটো বেগারডো যিশুকে লগ কৰি লৈছে চকু দেখি লৈছে ইটো দিন পৰা তাই বেগাৰ নাথাকা হৈছে তালি মাৰিব ঈশ্বৰকে হালেলুয়া and God want that ঈশ্বৰ ইনিকা মাঙি আছো ন আমি কান ইটো ৱৰ্ল্ড লগা বেগাৰ হ'বলৈ দিব মন নাই আমি কান সব বি ঈশ্বৰ লগা সুন্দৰ চকৰা একটা চকৰি একটা we are a prince and princess we are no more from this world আমি খান যিশুকে বিশ্বাস কৰা মানুহ খান কোনবি আমি খান ইটো ৱৰ্ল্ড নহয় আমি খান তো স্বৰ্গ লগা তাই লগা বাচ্চা খান আছে 3 point there a woman of Samaria আমি খান জানে একটা সামারিয়া বলে ছোট জাত না সামারিয়া ইটো মাইকি দলে ক্যারেক্টার ভাল থাকা মাইকি নহয় পাঁচটা মোটা ছাতি কৰা লগা আছে তাৰে যিশু ইটো কোৱালা ওচৰতে থাকা খাতা পৰা কৈ দি আছে Jesus পৰা তাই পৰা পানী মা ইটো মাইকি বি পানী ল'বলৈ যাইছে আৰু Jesus Christ তাতে পৰা পানী মাঙা দান্দে তাই জিজাছকে কিনিকা মই পানী দিব না ইনা কৈছে বোলে যিশু পৰা মাঙা পৰা তাই পানী দিছে মাই ডিয়াৰ বিলিভাৰ্ছ দিয়া পিছতে যিশু লগতে কথা কৰা পিছতে উটো মাইকিটো যিশু খ্ৰীষ্টা কোন আছে জানি যা পিছতে তাই কি কৈছে লেফ্ট হাউ ৱাটাৰ পট তাই পানী বুকিবলৈ আহা কলচিটো তাই পানী বুকিবলৈ আহা কলচিটো ৰাখি দি কিনা পল লাই কিনা বচি যায় কিনা মানুহ খান কি যিশু লগা গুড নিউজটো ক'বলৈ চলি কৈছে আমি খান বেছি টাইম দিবই ইটো মানুহটো মধু খা মন আছে চৰ্বি কৰিছে ইটো মানুহটো বদমাছ বেছি কৰা মানুহ এটা আছে ইটো আমাৰতো বেছি মানুহ লাগ চুকলি মৰা মানুহ আছে ইটো আমাৰতো মানুহ লগা পইচা বি ঠগাই না লোৱা মানুহ আছে এতিকা আছে কোনা মহান বেছি নিয়া কৰি দে বলিবি when he or she meet Jesus everything changed তাই একটা কি জানে বস্তিতে ৰেসপেক্ট না থাকা মাইকি এটা অনর নকৰা মাইকি এটা থাকিছে ইটো পৰা একলা পানী ল'বলৈ আহালা আছে তাই লতে সাকিনি কৰিবলৈ মন না থাকা মানুহ বি থাকিব পাৰে বলিবি যিশু খ্ৰীষ্টটো কৈছিলা পাপী খান কাৰণে আহিছে আদিবি দেখাই কিনা আছে ন for the sinners like you and me মুখান নিচিনা পাপী মানুহ কাৰণে আহিছে ন আৰু তাই ইটো জানি আছে তাই পাপী পাপ কৰা মাইকি এটা আছে বলিবি তাই পৰা পানী মাগিছে my dear believers যেতিয়া তাই যিশুৰ লগতে এনকাউণ্টাৰ হৈ যাইছে তাই ৰখিবলৈ নাপৰা হৈছে তাই বস্তিতে যাই নাই তো খুচি খবৰটো ক'বলৈ চবকে কৰিছে তাই পানী পুখিবলৈ আহাবি তাই পাহৰি যাইছে ইটো ছাৰি দি কিনে তাই পলাইছে ইটো পৰা আমি খান ঈশ্বৰকে জানা মানুহ খান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নকৰিব লাগে ইটো একটা বাবা ইটো একটা আমা কৈ দে মুখান তাহাঁতে লুক ডাউন ইটো একটা ছোকৰা ইটো একটা ছোকৰি ক'বলৈ নালাগে দে ঈশ্বৰৰ পৰা অলপ অলপ মানুহকে মাইকিলি চলা মেঘা দিছি দে গৰলে দেখি কিনা আছে
মহিলা ফ্ৰেণ্ড একটা যেতিয়া 2018 দি মহান টিচাৰ ষ্টাফ ৰাখলে এতে ওপেন এয়াৰ ক্ৰুচেড টাইমতে পাষ্টৰ সাবল সেন গুপ্তা বনাইছে হি ওয়াজ সিলিগুৰিতে তাই ডাকুৰিত আছে তাকালা গেং আছে ডাকু লগা ট্ৰেইন খান গুটে বাছ খান গুটে এনিকা থাকা মানুহ বলিবি যেতিয়া যিশু লগতে এনকাউন্টাৰ হৈ যাইছিলা তাই এইটো সব বেয়া আদত তাই লগা পিস্তল বন্দুক সব ছাড়িলে গেং ছাড়ি দি কিনা তাই যিশু লগা পিছিতে যাবলৈ শুরু কৰিছে আজি তাই 26 কান্ট্রিতে যাই কিনা ঈশ্বৰৰ কথা কৈ আছে মাই ডিয়াৰ বিলিভাৰ্ছ তাই লগতে আমি খান তাই নতুন কনভাৰ্ট হৈ কিনা বাইবেল ট্ৰেইনিং যাই কিনা হাতান দে আমি খান সিলিগুৰিতে তাই ঘৰে যা হাতান দে তাই পৰা সিলিগুৰি টাউনতে লৈ কিনা বেৰালে তাই সিলিগুৰি থাকিছে বেছি ডাঙৰ থাকিছে মহান বা লম্বা আছে তাই বেৰালে মানুহ খান এনি চাইড দিয়ে ভয় লাগি কিনা তাই পৰা দোকান খানতে লৈ কিনা মহানটো ঘূৰাইছে বিকজ হি ইজ দ্য বছ তাকে মানুহ দিন কৰি থাকিছে চাবলৈ মন নাই তাইকে ভয় কৰে বলিবি যিশু লগতে তাই এনকাউন্টাৰ হোৱা পিছতে ঈশ্বৰকে তাই লগত সব লেফ্ট বিহাইণ্ড সব ছাড়ি দিছিলে ঈশ্বৰ তাইকে মাইটিলি চলাই কিনে এতিয়া 26 কান্ট্রি ৱৰ্ল্ডে বেৰাই আছে ঈশ্বৰৰ কথা কৈ আছে আপুনি শিলিগুৰিতে যাইছে বোলে মানে তাই লগা সব পৰা ডাঙৰ চাৰ্চ আছে biggest church in Siliguri আত্মিক জীবন মিনিস্ট্রি my dear believers itu নিচিনা মুখান কেতিয়াবি একজন একটা মহিলা খানদান দে নহলে মহিলা কাজিন মহিলা রিলেটিভ খান ভিতরে কোনবা চোর কোনবা বিয়া কথা কোৱা কোনবা ড্ৰাগছ খা কি থাকি আমি খান বিয়া নকৰিব লাগে we need to pray for them because we know Christ মহান যীশু খ্ৰীষ্ট জানিছে তাই খান কথা বিয়া নকৰি কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব লাগে who knows একদিন তাই যীশু লগতে এনকাউন্টাৰ হলে আপুনি আৰু আমি ভাবি mightily God will use him or her praise God মহান ক'বলৈ নাপাৰি দেই কেলে যীশু খ্ৰীষ্টটো পাপী খান কাৰণেহে আহিছে hallelujah this is third point John chapter 4 verse 28 people day and the third point আছে the 4 number tole আমি খান জানে Joseph Genesis chapter 39 verses 1 to 20 তাতে পড়লে পাবো Joseph tole পটিফাৰ লগা ঘৰতে থাকিছিল তাই কেয়াৰটেকাৰ কবি না তাই একটা স্লেভ লোকৰ কৰি থাকিছিল সাৰ্ভেন্ট কৰি না বলিবি তাই লগা লাইফ দিবি টেম্পটেশন একটা আইছে তাই লগা ইটো পটিফাৰ ইটো তাই লগা মাইকী মালিক লগা মাইকীটো তাকে ভাল লাগিছে আৰু ইনা থাকি কিনা মালিক লগা মাইকী ভাল লগা বৰা তাতে পাপ তে ফাঁসিবলৈ থাকিছে বলিবি তাই কি হৈছে বলে মানে left his God হৈছে পাপ তে ফাঁসিবলৈ থাকা তেন্তে তাই লা কাপড়া বি তাই ছাড়ি দি কিনা তাতে পৰা পলাইছে ইটো পৰা আমি খান তাতে কি পায় বলে মানে কোনবা টাইম দে আমি খানকে পাপ পৰা বান্ধিবলৈ থাকি দে জানি কিনা ইটো খানা গ্ৰুপ দে আমি বহিছে বলে মই ইটো বিয়া জিনিসটো খাবলৈ মন যাব চুবলৈ মন যাব I need to run from that place নহয় তো তাইতো ঈশ্বৰ মৰম জানা চকুৰা একটা থাকিছিল ইটো পৰা তাই নহব মহিলা কাপড়া হলিবি মই ছাড়ি কিনা হলিবি মই ইয়াতে পৰা anyhow I will run from this place left his God and he ran away from that place আৰু ইটো পাপ পৰা তাই ছুটকাৰা পাইছে ইটো পৰা faithfulness বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মই খানাৰ লাইফ দে খ্ৰীষ্টান লাইফ দে faithfulness ইটো পৰা আমি খান কিনা ইনিকা সময় দে we need to come out বলে আজি বেছি মানুহটো কি আছে বোলে ইটো পাপটো দেখি আছে তাতে মই কন্ট্ৰল কৰিব নাপাৰো মই গিৰি যাব পাৰে মই নাখালি খাই দিব পাৰে বলিবি আৰু বি খুশি থাকে আপনি ড্রিঙ্কস করা মানুষ আছে সাথীখান ড্রিঙ্কস আপনি তালা ঘরে বসে সাথীখান ড্রিঙ্কস খাবলৈ শুরু করেছে you need to run away from that place আপনি তো পাপ করে থাকা পৰা বাঁচি যাব my dear believers itu একটা পইণ্ট আছে দেই জোসেফ তাতে পৰা পলাই যাইছে দেই আৰু তাইটো পাপ পৰা ছুটকাৰা পাইছে
And fifth point, Paul আমি kan সব জানি আছে Paul তো হলে তার নাম সল থাকিছে এই হলে একটা এডুকেটেড মানুহ একটা একদম কোয়ালিফাইড থাকা মানুহ একটা আৰু তাই হলে তাই লাগা ধৰ্ম লাগা সব জানা মানুহ একটা আৰু এইটো তাই বেছি খ্ৰীষ্টান কামকে প্ৰসিকিউশ্যন কৰিছে বেছি চাৰ্চ মানুহ কামকে দুখ দিয়া এনেকা একটা থাকিছিলে বলিবি তাই ইমান জানি থাকিলিবি ইমান ৰিলিজিয়াছ লাগা সব ডিগ্ৰী তাই পাই গিয়ে থাকিলিবি he left that degree he left that you don't qualified সব ছাড়ি দি কিনা যিশুকে পাপিস du সব ছাড়ি দি কিনা একটা humble servant of God পুরা আমি খান দিকে in the New Testament and Paul dole 13 epistle লিখা লাগা আমি খান দিকে New Testament এ আৰু এইটোকে হলে Pauline epistle বলে আমি খান theologian খান পড়ে তো 13 books না তাইবা লিখিছিল Paul bra but he is so down to earth he is a basic church plan Christian basic jagate jagate is so come Christian dai tai to tai ki Christian bole mane tai 10 make krigna hai tai isor kam Christian mon tambu ta nai bola example bole inika simple kam kore man qualified manu religious tabi sob jani thaka manu bolbi sob chhari dikina 10 maker krigna hai tai isor la kam Christian my dear believers itu world e kunba manu engineer kuri thaka kunba manu doctor kuri thaka kunba manu inika bal kuri thaka bolibi itu chhari dikina isor kam kurabi asine ase itu chhari dikina itu sob chhari dikina dai isor kane life dikina kam kora beshi manu ase kunba manu dole buddhist ta sob background jane তাই একটা মন থাকিছে বলিবি যিশুকে পাপ হিসেবে তাই তো সব রিলিজিয়াস লা প্র্যাকটিস সব নলেজ সব ছাড়ি কিনা যিশু কারণে হাম্বল কইরা সার্ভ করি কিনা আছে কোনবা ডক্টর আছে যিশুকে এনকাউন্টার হওয়া পিছনে তাই ফ্রি ট্রিটমেন্ট দি কিনা ঈশ্বর কাম করে আছে টাইম টু টাইম বস্তি বস্তি যাই কিনা ফ্রি ট্রিটমেন্ট দি আছে বস্তি বস্তি যাই কিনা মানুহ কানকে গরিব মানুহ কানকে ফ্রি প্রা মেডিসিন কান দি কিনা চাই দি আছে all we nikata ekdom humble guna isor kam kishide itu pura tai ki behind the ki chardishe tai ekdom qualified manu tai tu chardishe religious laga inika sob jana manu sob chardikina humble down to her dugina 10 make kurigina he isor laga kam kishide aru tai nishna kam gura ami khan dikhane re bible de আপনি খান বাইবেল লাস্ট পেজ তে রেড লাইন বাইনিকা জায়গা খান দেখিব সব পাউল লাইক প্রা মিশনারি জর্নি জালা দেখি মামুলি যাইছে নাকি মান্থ সি ক্রস করে জালা জর্নি বাইরে হি স্যাক্রিফাইস মাই ডিয়ার বিলিভার্স আজি আপনি আর আমি তো কি স্যাক্রিফাইস করতে বলে সিম্পল we sacrifice only on Sunday 1 hour maybe evening morning olok সময় olok ulai gina isor kam kuri ase God is blessing us. He's so blessed with us. We should be happy. Man kushi pa wala gine. Ami kan ki kuriya se tati isor man kushi pa se bole to arogi makan kushi pa gina isor ke kushi pa na wala gine. And the fifth point, Abraham laga. Itu Paul la the Philippians chapter 3 verses 4 to 7 there ami kan pa bude. Abraham laga the Genesis chapter 12 verses 1 to 4 Abraham raisor ki koshe Abraham apni laga baba laga jaga ulto chhari dikina ami nutun jaga apni dikibo tate apni la family sob apni la ki ase tu loi gena ulai jabi koshe Abraham ki isor ba koshe tai manishe tai nijor jonom hua jaga nijor baba ma nijor family sob left behind kena isor la kotha mani kena age jala itu pura mohan bible pai Abraham man of faith we ekta biswas te strong thaka aji bishi manu mohan ege ase ami khala bosti to alag jaga de ase only we are in Dimapur we are in Dimapur just example yat kurbi apni babna kurana hola apni Dimapur e ahine thakibo Dimapur e mati thakibo bring apni to jaga de jonom hoise bolibi aji yate anishe my dear believers sob isor laga program thakide God has a plan and purpose for you and me
Mohang sok kan isor program kurina rakhi asde, plan kurina rakhi asde. We need to hear the voice of God. Mohang isor laga voice to kuni mo lagi de. Aji yate Dubagang di United Baptist Church kura dole do. Itu isor laga voice kunik naik kura laga asde. Moi laga self connect kura laga nubede. Ami pishi beraishe. Isor ba itu rasta kaca rasta hatan ko. Amila Maruti car ekta red 800 purna ekta thagis tu loi ke na aise. I went this side. I stopped. Isor ba ite rukhi bi boshi. Ini rukhi shile. I feel itu jaga tu isor mo ke dikhaise. And I pray. Ajai na rati te itu samde ma ki boshi. Ini ga ne paso. Aro ma ki bi samo ke ta ki loi ke na aise. Tai bi saise. Tai bi touch koise. And we start praying. Pratna kushire. Juntu jaga isor dekhaise itu jaga te church bi shuru kuro parise. It's a miracle. My dear believers, it's a miracle. Aji to 7 years hobole asde this month 31st August day. 7 years de bishi manu notun jonom paiside. Bishi manu Jisu logode encounter ho jaiside. Bishi manu family break ho daga mili jaiside. Bishi baba kan nutun jonom paise, ama kan nutun paise. Pratna krubo na para manu kurbo paise. Gana krubo na para manu kuriside. Jisu ke lok church te nahia manu church te aibule suru hoiside. Not I. Moi bra no hoido. Jisu brasido. Ami kan sob kane tai program pura braji ami kan around bra worship kuro parasido. Abraham ki koisido. Jabi ami apni lode ase. Aji sorbi tunishna. Ami kan ke nijor bosti braro aji kuma dimapure kuma alag jaga te rakhi kina ase. Abraham la isor bata ke koise tai hundi kine jatan de tai duk palen ki paisido. Tai bishi duk paisido. Bishi struggle kuisido. Bishi problem face kuisido. Tai la journey de isor ba kwa pata to hunishe bolibi tai jai jaga tan de bishi duk paisido. Aji apni aro ami bi duk pai lagi bude dimapure ase nutun jaga mix community te boigna ase nutun bosti te ase nijor bosti nistabi nobo duk pai thakibo kam kura tante business kura tante choto moto kam kura tante duk pai thakibo bolibi janibi de itu world ko khala khor nohoy olop din kane ase always be thankful to God. Hallelujah. Praise God. Aji 7 years itu khuli kena run kuda 7 years aji this month hoi jabula se. Itu 7 years na journey te ami duk pare niki bishi duk paisido. Manu na kotha bi bishi unisido. Manu hasi bi bishi hasi disido. Manu pra criticize bi bishi kurisido. Manu pra thank bi tani disido. Biya kotha bi koisido. Believers church kuri ase itu bi koisido. But I praise God. I praise God because I win the race. We jiti loisido. Jitia kane 7 years complete kuro parasido. Jitia kane hodai isora kotha kobo parasido. Jitia kane nutun jonom nutun kotha to kobole parasido. Praise God. Itu asde. Apni kana family la life de, apni la personal life de, apni la business la life de, apni nije ke just kuri chamina. Aji kiman struggle kurina ase. Praise the Lord kobina. There is a victory. Kitya praise the Lord kobo like nutun jula dikhibure. My dear believers, Abraham bi iman dangor respect kurina jaisido. Bolibi ta expect kura sanna 100 years pichidre bacha paisido. Bolibi complain kura nai do. Praise the Lord kunai bure dakhisido. Bacha pa pichidibi aro sacrifice kuri dibi kosido. Kiman bi mon bikaisiola. Believe complain kurane do. My dear believers, itu believers la journey asde. Itu ekta hosa Jisu ke moram kura la journey to itu asde. This world is not our home. Our home is in heaven. Itu earth thakatande ki ailebi praise the Lord kobi. There is a victory. Remember the last point. David la life te amikan sabo. 1 Samuel chapter 17 verse 39. David is a small boy. Apni kan sok manu jani ase.
তাই গোলেক লগতে ফাইট খেলিবলৈ যাওঁতে মানে কিং সল বা তাইকে কি কৈছে লাগাবলৈ দিছে আৰ্মাৰ খান পুৰা ড্ৰেছ খান লৰাই খেলালা ড্ৰেছ লগাব দিছে ডেভিড left behind the armor of Saul Saul pra lagabuli dia saman kan larai khilu jata de helmet hoki tawra kan ki kan dress de lagahan itu lagabuli juta kan lagabuli dia dole to David to lagaisile lagabo na pora hoise aru tai tu chharibi moi tu na lagabo hoise aru chhari kina tai jiniga ase inigai tai jaise larai khilu bole kare praise God bishi manu tu na extra artificial loi kena jaya prai failure ho jai de mohan bishi manu itu ase mohan bishi manu ya pore example dibo simple ekta kunba chukri manu bole ja ase moi dala moi dar pasni bhe chukri manu bole ja ase tai laga chukri lo bole moi la family te all officer kan all respect thakan পয়সা থাকা খানদান খানকে লৈ কিনে যাব চুকৰি মাৰিবলৈ আৰু বাবা আমাৰ খানবি চাই কিনে ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া টাইমতে ৱাও কোৱা পিছতে দিয়ে ইটো নালাগি দেই মাইকী চান্দি কৰা পিছতে তো অফিচাৰ খান বা নাপালে দ মই হে পালি বুলি আছে দ বুজি আছে বাইবল লা মিনিং নিচিনা কওঁ মানে এনে চিম্পল পৰা বুজাই দি আছে মইতো মইলা লাইফতে মইলা মাইকী মানুহ যা টাইমতে মই একলা যাইছোঁ দ মইলা মাৰুতি কাৰ 800 হোৱাইট ওলা লৈ কিনে কিনে মানে মইলে যিছু থাকিছোঁ দ মইলা খানদান মানুহ কোন কিবি মাথা নাই একলা যাইছে যাই কিনে একলা কৈছোঁ ন আই হেভ মই লগতে প্ৰপাৰ্টি বি নাই মাটি বি নাই ঘৰ বি নাই খালি যিছু আছে এইটো মাৰুতি কাৰ একটাহে আছে আৰু মই আপুনি লাজ চকুৰিকে ভাল লাগে আৰু তাইকে লাইফ পাৰ্টনাৰ কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ ইমানেই কৈছিলে ইটো নিচিনা ডেভিড বি extra laga nai tai ki ase itu guna larai khilu jaise aru tai jitise my dear believers isor ke khushi banabo kole mane back door na lagi de isor ke khushi banabo kane beshi manu pichite loi kina jabole na lagi de jisu ke lobi aru jabe apni ki ase God will use you isor apni ke cholabo de ede David sabila sob chhari dise do Saul laga armor dia to sob left behind kurna tai ki ase enika jaise aru tai jitise aji yeni kiman believers ase dekhabole nokulu de kuma dem kunma la sadi ase kole mane gari kunma la mani na lo jabo kunma la dress lagai na jabo don't do that ki ase itu dihe jabe ami kan college thaka dande chokora khan ra bishi dole chukuri khan ra dress change kore utu chukuri la dress ta ji tai lagabo utu lagado tai lagabo enika bishi lagai enika bishi change kore to ramu khan la principal ba koise bal ba koise ekjon la dress lagalibi apni to apni hi ase itu dress pra apni la naam apni sundor alag hoi jabo tu nobo same thakibole ase khali dress laga tande color to yellow dikhibo bole dress ulai dile same hoi jabo don't do that isor laga servant khan dole do enika exaggeration la dress lagai na kam korise bole kitabi isor kam kobole paribo ji ase itue lagai na kam kole mane isor tate khushi pai aji dura ami apne sob ke kobole mondar you need to left behind the hindrances kiman apni ke aage de dikdar di ase atma de aage barona jabole na para kiman apni isor ke praise kobole na para isor ode close kobole na para itu bandhan khan ra bandi thaka dole do apni chhari dibi isor apni ke chola bole mon ase today apni ko paribo I have peace moi logode shanti ase moi logode khushi ase moi logode morom ase moi logode blessing ase aru moi tu ekta jitia chokra ekta baba ekta ama ekta ase moi laga family te shanti ase moi laga family te blessing flow kuri ase moi laga family te morom flow kuri ase moi laga family te khushi flow kuri ase moi laga family te hodai jiti thake kile jisu logote ami khan ase ami khan khali jisu ke biswas kore itu world laga pleasure itu sob to ami khan behind the charity kina jisu ke loi kina cross to age rakhi kina ami khan jai ase
ইউ কেন আপুনি ক'বলৈ পাৰে